live a God-pleasing Christian life? Or to say it another way, how should we live our lives in such a way that brings happiness to God? Have you ever wondered, sina nga pamangkot mauturan, nga kabuhi ko gali, nagadala gali happiness sa Ginoo, kaya nagadala gali sadness sa Ginoo, do ka striking, pastor, do ka surprising, inakamaturan. My dear church, how we live, kung paano kita magkabuhi day in and day out, affects our relationship with the Almighty God. Grabe ka stunning nga kamaturan, no? Nga ginatudlo sa Bible, ang Ginoo nagakabalaka sa aton as a Father, and He finds happiness in our obedience. And sadness kung kita nagadisobey. Like for example, si Stefan kag si Siana, no nga kung mga kabataan. Palangga na sila. Ang love ko sila is fixed. Ang love ko sila is unchangeable. Kag biskan pasaway pa sila, hinangagugma, magapadayon ka magapabilin. Pero reality, sa among relationship, as father-daughter relationship, father and son relationship, may dynamics man, correct? Nga kung magpasaway sila, nagakasubo man ko, nagapangakig man ko. Pero kung mag-obey sila, happy man ko. So sa relationship natin sa Ginoo, do kaangay man amo sila. Now if you remember in the context, the Thessalonian believers, they are loved by God. They are chosen by God. Kag ina kamaturan, pinili ka sa Dios, palangga ka sa Dios, hindi na sa magbago. Pero the wonderful wonders is so amazing as aton Christian life, every time we obey God, He's happy. Pero kung mag-disobey kita, He's also sad. That's why the idea in our passage is, sila ni Pablo, you ought to live a life pleasing to God. Diba sila yung life na nagadalasang kalipay sa Ginoo? Grabe, no? Nga mo naman, anong purpose naman? So even though ang pagpalangga sa Diyos aton in Christ, fixed na sa unchangeable na sa, hindi mo silingon nga mapasaway na lang ta. Kag mapadungo na lang ta. Actually, that's not the point. Sila ni Pablo, because of the truth that you are loved forever in Jesus, sila ni Apostol Pablo, you ought to walk in order to please God. Dapat magkabuhi ka mo, nga nagadalasang kalipay sa Ginoo. Grabe ka motivation, no? Nga mag-obey. Kaya nga, nag-matter gali ang obedience ko sa Ginoo. Nag-matter gali. So grabe nga motivation nga magpadayon, nga mag-abound pagid in the Lord. So sa pamangkot naton, ang big question naton sa sining aga, how should we live our lives in such a way that brings happiness to God? Now, in our passage, in chapter 4, verse 1 to 12, two things ang i-share ko sa inyo. Sila ni Apostol Pablo, ang desire, if you want to bring happiness to God, sila ni Apostol Pablo, keep on abounding in holiness and keep on abounding in love. Dua lang punto, mga turan. Keep on abounding in holiness, keep on abounding in love. Now lang tawa niyo verse 1 and verse 10. Kita niyo da? Verse 1 and verse 10. Kita niyo ang word nga, do this more and more. Verse 1. Tapos lang tawa niyo verse 10. Hambal niya pagid, verse 10, ang ila ko no love, ang desire ni Pablo, to do it more and more. Kita niyo da? So sila, ang mga taga-Thessalonica, they are already living in holiness. They're already loving each other. Pero mali Pablo, do it more and more. I love that, right? Nakita yan, grow sila sa holiness, grow sila sa love ni Pablo, hindi mag-stop. Do it more and more. Gusto ni Pablo nga mag-abound sila, mag-grow pagin sila, mag-flourish pagin sila. That is his prayer in chapter 2, verse 11 to 12. Pero anay ka, pastor? Nga kinanglanon gid na. Nga kinanglanon gid nga mag-abound more and more. Ginahimo naman na nila, or maybe you're here this morning, you're saying, ginahimo ko na why should I abound more and more? Nga kinanglanon ito mga turan, because if we will, kung magtinamaranta eventually ka mag-stop ang atong growth, delikado. Right?
There is a danger kung mag-stop kita. Kung maging spiritually complacent kita. Nga duga tinamaran kita, nga do gapaloy-aloy kaya tinamaran kita. Ano man tabo sa aton? There will be spiritual stagnation. Mutsilingon kung sa tanong pa makunol ka, kaya siyempre nagkunol nga tanong, eventually, hindi gid makadalasang happiness sa nagtanong, right? Lagi na ito ang bago lang, talong lang. Nagtanong ka talong. Tapos sa pulo ka talong, mabis ka ni saway nagbunga. Nagtanong ka pa talong. Diba? So, pero kung may bunga, ganyan, ay happy ka, right? Kaya kung ang tanong na nag-grow sa amat-amat, happy ka. No, happy ka. So, spiritual stagnation, kung mag-stop kita, ang danger pa kung mag-stop ka growing more and more in holiness and in love, what will happen is that we will be susceptible to the world's temptation kag sa iba ng mga sala. So kung mag-stop ka, kag wala ka progress, ano matabo? You will decline. Hindi ka mag-progress, siyempre manakog. Kita nyo na, kung wala ka nagpatayong simba, wala ka nagpamati sa scripture, wala ka nagpamati sa word of God, can you expect growth in your Christian life? No. Ang tendency na manakog, actually nga manakog. There will be no progress downward lang din. So ang desire ni Pablo, if you're a Christian, there's only one way. Okay? And the way is to progress. Padayon nga mag-grow. Even though may edad ka na, maybe some of us here senior na, but don't give up. No? In the final lap of your life, keep on. And maybe you're here, you're young people, you're a young professional, and you're saying, oh, I'm still young. I'm still, may guro mapagustuhan ko na ako galing, ma-explore ako sa kalibutan. No! Sabi po sa Pablo, no, don't do that. If you're a Christian, you must live in order to please God, and you can do that by abounding in holiness and in love. It reminds me of sa Olympics, no? May ara nga final lap na, marathon. Duwan na sila bilin, doon matumba na sila bilin sila katapos. Pero kung namin, kaya they encourage one another, nag-capitalize na, hasta sulit nila doon nilang finish line. And that's the desire of Paul, that we will keep on growing, keep on living a life that brings happiness to God. So let's look at those wonderful things. Number 1 this morning, look at your Bible. Number 1, keep on abounding in holiness. Now I know may distraction sa aton singaga. So challenge na sa pero kabay pa, you will focus sa pagpamati sa pulong sa Diyos, no? So hindi ta na mapunggan ni circumstances, but I want you to listen carefully to what the Bible says, okay? So keep on abounding, number 1, in holiness. Look at verses 1 to 9. Now, natawan niyo lang passage sa verse number 1. Ang verse number 1 nato, nag-start sa word nga finally. Okay? Finally. Mga kabati gani finally. Kung si Pablo na magambal finally. Normally, kung silingon, ginad-lead na ta sa final section siya nga letter. And we are now in the practical section of his letter. Kasi si Apostol Pablo, gin-establish siya, nung duman ito nagligad nga preaching, gin-establish siya genuine gospel ministry, nga mo sa diin mga kuturan, nag-renew ni sang confidence kag sa pagsalig sa mga members sa Thessalonica sa iya. Kag tungod sina, masaligan si Apostol Pablo, ang ministry authentic, butilingon, masaligan ko na sa. So, ang ihambal niya, masaligan ko, kag batunon ko nga pulong sa Ginoo. Remember that? The Thessalonian believers, they received the word of God. Not just the word of man, but from God. And this time, si Pablo is ready now to give the instruction. Kag ano instruction ni Apostol Pablo? Ang instruction ni Apostol Pablo is, hey Christians, keep on abounding in holiness. Amo na instruction ni Apostol Pablo sa ila, kag sa aton man sila nga aga. Natawan niyo lang passage, verse number 1. Finally, then brothers, sila nga, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you receive from us, kung paano ko mo magkabuhi nga nagadalasang kalipay sa Ginoo, verse number 1, sila nga, ginahimo niya nga daan, pero sila ni Pablo, himuan yung pagid. Verse 2, for you know, kay balo ka mo sang amon pagtudlo sa inyo, kag sila nga, we gave you through the Lord Jesus. Grabe nga instruction, no? Ini nga instruction about holiness, ni Apostol Pablo, in the Lord Jesus and through the Lord Jesus. So mo silingon nga iyang pagtudlo is very persuasive, that because
Si Pablo charismatic, kag authoritarian? No. He preached and he urged them, grabe nga pag-request, grabe nga paghangyo in the Lord Jesus and through the Lord Jesus, kay Apostol Pablo, nga ano, ang instruction niya, of course, si Pablo, he speaks with authority, pero hindi lang authority nga wala sang pundasyon. Ang pundasyon sa iyang paghambal in the Lord Jesus and through the Lord Jesus. So, very persuasive. So, as a brother, he's encouraging them, hey guys, keep on abounding in holiness. Now, specifically, lang tawan niyo lang word nga holiness. Ang word nga holiness is all over the place. Kung kita natin sa verse number 3, kita natin sa verse number 4, verse number 7, verse number 8. Now, if you look at your Bible, makita nyo na. Arain ang idea, ginasulit-sulit ni Apostol Pablo, basta ginasulit-sulit gani, importante na, kagamo na sang punto nga dapat natin patinan. Kag ini nga konsepto, halin isa sa Old Testament because gitawag sang Dios ang Israel, kag sila niya, you must be holy for I am holy. But it's so amazing that there is a New Testament. Ini nga mga Christians, they are not Jews, hindi sila Israelihon, who Gentile sila, pero ang balre, you must live also in holiness. Gin-apply sila ang principle in the Old Testament, gin-apply sila nga gitawag ka mo sa Ginoo para magkabuhi sa pagkabalaan. This is the will of God. Look at verse 3. Kita nyo? Verse 3. Siling sampulong sa Ginoo. Amuni saan kabubuton sa Diyos inyo. And sometimes sa ating Christian life, nagambal kita, anong kabubuton sa Diyos sa ating life man? Right? Kag madamo nga kabubuton sa Dios sa aton nga sa scripture, plain and simple, pero problema actually hindi nga ginatago sa Dios sa iyang kabubuton, kundi problema sa aton ara sa aton problema because we fail to read the scripture, to listen to the Bible, or we fail to live out the instruction of the Bible. Right? Kaya kisa ano kung kaklaro na sa kabubuton sa Dios, mambal pa ta nga hindi, guro Di ba? But here is very clear. Ano ang will sa Ginoo sa aton? Ang will sa Ginoo sa aton, silindra, your sanctification. It is God's will for you and for me that we will keep on abounding in holiness. Pero paano kita mag-abound sa holiness? Are interesting. Mag-abound kita sa holiness kung nag-abstain kita, verse 3, sa sexual immorality. Grabing topic na subungaga. Sexual immorality. So nag-grow kita sa holiness if we abstain from sexual immorality. Now mga kuturan, premarital sex, extramarital relationship, homosexual activity, plain and simple, gina-forbid sa scripture. Inang sexual act, na kung sa diin, ginaubra outside the blessing of marriage, gina-forbid sa scripture. Kag hindi na sa ang kabubuton sa Ginoo sa aton, especially sa aton ng mga Christians. Now, natawan yung verse 4 ang baldira. Sila ni Pablo, no, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor. Grabe, no? So, abstain and learn to control your own body. Learn to control, self-control sa mga sexual desire. Kaya kung may asawa ka, dapat sa imo na ng asawa ka, hindi sa iban. If you are a young people, single ka, may God's grace, you know how to control that desire. It doesn't look like you have an app named Desire. You can search for it in the App Store. Sorry, nag-andar nga ako nga Siri. No? Connected sa Wi-Fi. Wi-Fi definition. Anyway. So, din na to? Sabat si mo. So, singles. Or in a relationship. If you're a Christian, if you are in a relationship, the instruction of the Apostle Paul is to learn how to control your sexual desire. And this is a big topic kung padalman dagit mga uturan, pero ang kabubuton ni Apostol Pablo, ang kabubuton sa Diyos sa aton plain and simple is to learn to control our bodies in honor and in holiness.
Especially in church community. Alam mo, ay siguro, no, kung sa simbahan, may sexual immorality nga issue, nga muna bla, within the church. Nanutuan ka ba sa verse number 6? That no one transgress and wrong his brother in this matter. Pero reality mo ni mga uturan, no? And this is sad. Nagakatabo ni sa simbahan. Kagdamo sa mga simbahan, naga-divide, nagakaguba, naga-decline because of this issue. Kaysa nagakatabo ni sa mga leaders ng church, kaysa sa mga members ng church. That's why, grabe kaseryoso, katama, ang ining instruction ni Apostol Pablo, hindi ko verse number 5, hindi ko kaangay sa mga hintil nga wala nakakilala sa Ginoo. Nga they have that passion of lust, nga wala control. And if you are a Christian, aware ka sa social media, aware ka sa community mo, aware ka sa office mates mo, and sometimes struggle, no, because they are talking about sexual sin, or they are sharing about pornography, and they're sharing about ang ilang nga unfaithfulness, isa gina-share nila sa iba, and they rejoice over it. Budo tayo lang matakpan kagabi, pero mayo lang wala. And they're open to it, and sometimes you're Christian, kaganalain ka, no? Nga amo na lang ang community, amo na ang conversation. If you're working in an office, you're talking about lust and sin and the movies na watch nila, and then do ka normal lang, nga do wala sila nagkaka-convict, do okay lang sila. My dear friends, sexual sin is dangerous. It will harm not only those who engage but also others. That's why by God's grace, ang aton personal responsibility is to keep on abounding in holiness by abstaining sexual immorality. Ang adultery, mga kuturan, will harm family and spouse. May nagkakaguba ng family because of that. Premarital sex harm future spouse or fellow believer. Pag hindi niya sa lipod sa aton ng community taamo nino. And try to think about this. Sa Philippines, nag-jump sa 35% ang teen pregnancies in the Philippines prompts to calls to increase sex education and health services. But I know that's not the solution. The solution is Bible teaching. And if we are a Christian, the solution again is to go back to the Word and to ask the Lord for help. Our culture normalizes sin, sexual sin. Ang social media, grabe ang exposure, kag influence, kag ginaseduce siya ta sa lust, disloyalty and unfaithfulness, gina-celebrate sa aton community. Mauturan bro kabay patani that we will be distinct because we are God's people. Anong motivation? Talatuan yung verse 6 to verse 8. Naghatag si Apostol Pablo sa rason, Christians, hindi ka na magkanto, hindi ka na mag-upod sa ilang nga direction. Kaya nga, verse number 6, ang kapatid ng mauturan, because the Lord is an avenger in all these things. Kung ikaw sexually immoral, nagkakabuhi sa sala, mauturan, sa hindi among relationship, ang batsampulo sa Ginoo, God will punish those who commit those sins. Grabe ka, seryoso, no? God will punish it. Kung hindi ka Christian, kagapadayon ka na sa sala, the Bible says, God will punish you forever in hell. If you're a Christian, and maybe ka-struggle ka, no, eventually nakakommit ka, but friends, but this is a call for you to stop it, and this is a call for you to abstain, and to abound again in holiness. Kaya nga, ang ining kamuturan is still true. You will be disciplined by Jesus through His church. Pastor, namin man ang motivation, hindi ko pag-punish ang Ginoo. Pero do hindi appealing sa ako. Do wala pa mo natakpan, sige yun ko lang eh. Do wala man. Pero mauturan, tandaan mo, lantawan yung verse number 7, ang ambal sa pulong sa Ginoo, For God has not called us for what? For impurity, but in what? In holiness. Grabe no? Gintawag ka sa Diyos, ginhatag yang iya bugtong anak sa imo, si Jesus na patay sa cross, sa imong tanan nga sala, gintawag ka
sa pagkabalaan. Kag dapat amo na sa ma-change ang heart mo, Jesus died for your sin, and to remain and to enjoy sin, balingag, right? Ungrateful. Ari pa kitang sulit-sulit ng argumento ni Pablo nga gusto niya mag-abound. Look at verse number 8. Therefore, whoever disregards this instruction to abound in holiness, disregards not man, but, sino disregard mo? But God. Ang Diyos ko no, nga naghahatag sa iya balaan ng Espiritu sa imo. Look, grabe mo. Grabe nga motivation nga dapat hindi ko ni pag-disregard ini instruction. I must highly consider this and be serious in this instruction because ang Diyos, ang God the Father, He gave His Son. Jesus Christ died for me. And also, He gave the Holy Spirit in me. Ga-indwell ang Spirit and therefore mauturan hindi imposible nga hindi ka nakagwa ko ni Kapistuhan. Look at the Thessalonian believers. Grabing culture man to nila. Grabing immorality ang ara sa ila sa una. Pero ginluwas sila sa Diyos, nagbagbo sila. And that refresh us sa aton nga evangelism. Posible may mga relatives kita nga po nagakabuhi sa hindi maayo nga kabuhi. Manguturan, may paglaom sila. Paglaom nila ang gospel. Ang gospel ang paglaom nila. So we keep on telling them about the gospel. Na ang kabuhi nila makadalas ang kalipay sa Ginoo, we don't need to keep on in that direction like the world, but we must keep on in God's way. Don't follow the culture. Don't follow even stubborn people in the church. Because they are not your godly model. Sinong model ka sa church? Hindi po siningon nga may nagkakatabo nga sala sa church, sundon po na. Nga magasilin ka, sila to gani, amuman na. No. Let's go back to Scripture. Naman sa Bible, this is the will of God. What's the will of God? The will of God is that you and me will keep on abounding in holiness by abstaining sexual immorality. And we must remember that, my dear friends. Because, biskan diin man subong, kung diskandihin ka man subong sa journey mo sa imo Christian life, you can be changed because interesting ang tama mo ang sections ng passage na try to imagine you have the triune God in you. If you're a Christian, you're not just a mere human being. Yes, we are humans, but we are Christians, and the Bible says the Spirit of God is in you. Jesus Christ died for you. God the Father chose and loved you. And that's a wonderful truth that you will preach that yourself. You can change. You can be transformed. Pero kung ikaw mismo wala ka nang believe, kung ang conviction mo wala sa dira, amo man ang rason nga wala ka man conviction nga masarangan sang ginubaguhon ang imo utod, ang imo relatives, ang imo friends. Pero mo the Bible is true. We have the Holy Spirit in us. We can be transformed, we can be changed, we can abound, we can be fruitful. Amen? We can be fruitful again. Lukangay sa isa ka lang, nga tamasukon. Nga eventually naka-recover, kaya naging mabinungahon. Kaya nag-produce sa matamis nga bunga. You can be like that. I can be like that. Finally, this morning, keep on abounding. Number 1, keep on abounding in holiness. And number 2, keep on abounding in love. Look at verse 9 to 12. Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you. For you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. And we urge you, brothers, to do this more and more. Plain and simple. Paul wants you and me to abound in love.
Gusto niya ina nga love, mag-abound pa. Ito naman yung chapter 1. Sila sa chapter 1, you guys, gag-grow ka mo sa inyong love. Your love labors. Sila ni Pablo, I want you to do it more and more. Sige, pagid, nga ang gugma, pagid, mag-abound, na mag-abound, na mag-abound. Pero, interesting ka tamang passage na. Ang basang passage, hindi na kuno kinanglan, dira, ang tawa niyo ang basang passage, no? No need for anyone to write to you, kay kabalo ka mo, gintudluan ka mo sa Diyos. Paano taging tudluan sa Ginoo magpalangga? Sang na-experiensyahan natin ang pagpalangga iya? By instinct. We all na-learn to din magpalangga. Kaya muna sa ang Holy Spirit, arada, anong bunga sa Espiritu? Love. But sa lingon, kung Christian ka, the Holy Spirit is in you, binatag ang Holy Spirit sa imo, it will bear fruit, and the fruit of the Spirit, ang una, again, ano ko no? Love. Grabe no? Love! Love. And by instinct, we know how to love. If you're a Christian, hindi ka kabalo mag-love. If you're a Christian, by instinct, you know how to love. Ano klaseng ang love? Brotherly love. Pero ining love na ginambag sa scripture actually, love makuturan nga Christian love. Nga biskan hindi ka kasaho sila sa iya, you ga-extend ka dyan po sa love mo. Hindi ka kasawa magupod sa iya, hindi ka kamay magbudayan ka magupod sa ila. Pero but because we are in a one big family, ang gusto sa Ginoo that we will abound in love. So by instinct, we know how to love because we love Him. We love Him because He first loved us. We love God, we love others because of the grace of God and love sa ginawa sa aton. Kag-grow kita sa love by instinct and also by instruction ni Apostol Pablo. Now interesting, kaya nga, ipakita niya sa aton practically kung ano nung tsura sa siningan love. Are you ready? Look at the following verses in verse number 11. Ini yung mga tao nagkabudlay sa sitwasyon nila, they're being persecuted, pero nag-abound sila sa love. Okay? Now, to abound in love means to aspire to live a quiet life. Grabe ba? Kung muna sa ili, Pastor, ang brotherly love, nga ako mag-aspire to live a quiet life? Ano sa mo silingon, Pastor, man? Malinong na pagpangabuhi? Are you saying dapat hindi ko mag-speak up against injustice? Against hindi ko hindi magtaas, hindi ko magprotesta, hindi ko mag-resist ang unjust na orders. Ano sa mo silingon pa naman to live a quiet life? Kaya budayan ko na this week na kung ano sa no? From pinaka quick nga understanding is to live a harmonious, peaceful life. Pero mga kutura, no? Ang mga taga-Thessalonica, if you remember, sa Acts chapter 17, pag pioneers ng church, grabe ang political chaos kinatabo. Pero actually, akusasyon to sa mga kontra ni Apostol Pablo sa ila. Nga doon may political unrest kinatabo. Doon na ginamo. But actually, ang mga Christians, kasi Apostol Pablo, wala sila yung nagdala sang gamo. Sila yung nanggamo. But the Apostle Paul, what the Apostle Paul is saying to them, continue to live a quiet life. But silingon kita, mga Christian, hindi tayo garot, hindi tayo rikot, pwede tayo reklamo, pero in such a way that will honor the Lord. Pwede ka po sa Facebook in such a way that honors the Lord. Pero pwede ka man ka po sa Facebook na magadalasang kawianan sa Christian life. Pili ka mga utulan. Pero anong gusto ni Apostol Pablo, kung buto niya, it's loving gali. Kung nag-post ka sa social media o kung sa community mo man, nagareklamo ka man, nagahatag ka man sa punto mo, pero sa insakto nga pamaagi. Hindi kay para mag-viral ka.
nga may arag dabla sa aton community da Christian man na sa kuno pero ambot gani nga pirtig na ibla siya karikot mo kagamugamo siya nga tao niya sila number 1 nga sa pagkareklamador kalain nga testimony mo na no why is that important mauturan pwede kita ka raise some point pwede kita ka reklamo pero tandaan naton nga may guidelines na may Kristohano kag may tinutuyo kita nga ginahimo tanan. So ang Christian nga nag-live a quiet life is a person nga actually nagapahuway sa sovereign goodness ng Ginoo. May mga bagay sa kabuhi ko nga hindi ko makontrol. Pwede ko kareklamo pero hindi na kinahanglan nga haligid ko reklamo kag haligid ko pangagarit-garit kay kabalo ko nga ang Dios naga-reign kag siya naga-control sang tanan. I'm at peace. Kag ano pa yung balik Apostol Pablo, lantawan yung verse 11, sila niya, mind your own affairs. Grabe mo si Pablo, mga balo, ka-specific, katama. Mind your own business. That's brotherly love. If you want to be loving, mind your own business. Kasi pa sa mga tigulang, bala. Mind your own arikis. Ano bala? Kalot your own arikis. Ano bala? Hindi pagkalutang arikis ang iba, nang imula yung kaluta. Grabe ba no? Hindi ani pang hilabot. No ka hilabtan mo ikaw ma-desisyon sa iba na friends, pati love life sa iba nilabtan mo. Hindi man magpatama. Sa ligi ang Dios. Pwede ka ka-advise, pwede ka kalaygay, pero hindi maglapaw. Kinahanglan ta wisdom. O hindi talaga magpatamaan ano kay basta di ko dito na maganto. Ano po yung nabasa verse 11? And to work with your hands. Grabe no? Mind your own business. Mag-obra mo. Mabalik Apostol Pablo. No? Si Kristo mabalik. Yes, nagaulat kita kay Kristo. Pero ano ang bago nagigat? Ano ang balik Pablo nagigat sa atin? We are waiting. Hindi nga passive. Nga wala ka nag-obra. Kundi mali Pablo, mga budlay ka mo, obra ka mo. Si Pablo nag-encourage kita mag-obra. Ala, tutuin yung obra. Pero, tandaan mo man nga si Kristo mabalik. Hindi man magpatama, nga doon obra mo na ang Diyos mo, kag attach ka na nakatama, nga doon hindi ka na nakali, nga doon hindi ka nakasimba. Obra. Pero tandaan mo man, yung attachment dapat, ara kay Jesus. Kaya initanan, may purpose. Eventually, makita natin, verse number 12 lang tawanin ng mga uturan, so that you may walk properly before the outsiders and be dependent on no one. But silingon mga uturan, we aspire to live a quiet life. We mind our own business. We work so that unbelievers will see that we are God's people. We shine our light before them. Kag kita yung mga uturan niya, wala tayo nagpasagod, kaya nagpangayo-ayo lang. Kangay sa iban. Nga nagpangayo-ngayo sa plaza, kundi hindi ra. Ano ang gulo kung si pastor, no? Mambalsa na gusto ko tani Fortuner. Kaya ko galing ng bakal. Bakling yung di. Wala may iban sa aton. Wala nag-obra, nagasalig na lang. Kaya tiyan mo nyung natabo sila sa una mo. Wala nag-obra, nagasalig na lang sa generosity sa iban. Tapos, maths, pwede dito kahulang 150. I-Gcash lang. Bo, may Gcash na ngayon ha. Tapos, send to all. May send to all pa biti, 30 kabilong na taong insendan, tapos 30 ginang nag-reply. Mga uturan, the Bible is not encouraging us na mag-dependent sa iba. Ang Bible nag-encourage sa atin to work. So that your life and my life will shine and unbelievers will see that we are God's people na nagasalig sa iya kaya nag-work. Doon naman si Pablo, ay nagpasagod si Pablo, right? Sila yung Pablo nagabudlay kami night and day. Wala kami pasagod sa inyo. Nagabudlay kami night and day. If you're a Christian, work. Trust the Lord. Kagaray pa kitang tip. Live a simple life. So that you can also share and bless others. Ang problem sa ato naman gamay atong sweldo, gamay atong income, produkta ako aton nga expenses.
Try to evaluate your life. And sometimes hindi ka na makatag sa church, hindi ka na makashare sa iban, tapos man baka pigado, gid kaya imbes tani amula ni ang baklon, ay kay gusto mo ya iPhone gid, kaya hindi ka makasarang magbayad. Grabe nga hando mo gid, mo gusto ko tani Fortuner gid. May Fortuner ka na. Tapos stress ka sa balayran. Mga uturan, live a simple life, trust the Lord, work. Kaya nga ako, mag-live ka beyond your means, wala ka nagbayad, ay na, naman siya nagpasisalig, di sa Christian, man sa ako member, pag sa life spring, tapos yung tawagan si pastor, ay na, may membro mo na guba, testimony ta. Wala man nagkatabo this live spring, no? Pero I'll just give you an example, wala pa makaluyan na tabo na. Pero mga turan, anong kabuhi nga nagadalas ang kalipay sa iyo? Dua ka bagay na tunas na yan. Kabuhi nga nag-abound sa holiness. Kabuhi nga nag-abound sa love. Grabe, no? Try to think about those two things this week. Let me finish with this story. May isa ka violin, may isa ka sagad mag-violin. Kung maalis sa mag-play sa crowd, kung hindi isa tayo gusto, galit ito na pressure, nag-perform sa crowd. Siya lang isa, grabe yung performance, as in the best. So, after yan sa pag-perform, grabe yung tindog sa tao, grabe yung applause ng tao, pero wala yung actually immediately gin-button ang applause ng tao. May gin-pangita sa audience, no? And eventually, gin-acknowledge siya ang applause ng tao. Sa gin-interview, sa nakadugay siya mag-acknowledge ang applause, kabala ko naman balya, kay nabalaan ko nga akong master teacher ma-attend sa concert. Kagin pangita ko gisa kung digin sa. Kag sa nakita ko akong master teacher ko sa violin. Sa nakita ko sa nga nagapalakpak happy sa for me. Sila niya. And then sila niya, that's it. If the master is pleased with what I have done, then everything else is okay. My dear friends, grabing pressure sa kalibutan sa aton sila nga mga panagpan. Pero ang pinaka-importante sa tanan, ang yuhum sa Diyos. Ang munang pinaka-importante sa tanan. And if this week, if you want God to be happy, keep on abounding in holiness. Keep on abounding in love. Bring joy to your Master and Savior, the Lord Jesus Christ. Let's pray. Lord, katahom Ginoo nga maibaluan nga among obedience has the ability to bring happiness to God. Bring happiness to you, Lord. What an incredible motivation, Father. Lord, kabay pa Ginoo nga amo ni Lord ang maging drive sa life, Lord namon, to please you, to bring happiness Ginoo sa inyo. Lord, patawaragin kami kung may mga tinion nga nagdala kami Ginoo sa hindi mayo. Forgive us, Lord. Kapag balik kami subong sa imo, gamita kami, Lord. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige. Nabigay